अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं इस वक्त मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर के दारुल-हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद में। जम्मू कश्मीर नेशनल अवामी पार्टी और जम्मू कश्मीर नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन के ज़ेर एहतमाम यहाँ पर एक गैर मामूली अजलास बसिलसिला रहाई ख्वाजा गुलाम मुज्तबा बांडे मुनक्कद हुआ। जम्मू कश्मीर नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन और जम्मू कश्मीर नेशनल अवामी पार्टी के कायदीन ने अजलास के दौरान हुकूमत पर कड़ी तनकीद की। कायदीन ने अजलास से खिताब करते हुए कहा कि अगर कुछ दिनों के बाद ख्वाजा गुलाम मुज्तबा बांडे को रिहा नहीं किया जाता तो हम इंतहाई इक़दाम करने की तरफ जाएंगे। आइए देखते हैं इस सिलसिले में रिपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का नेशनल अवामी पार्टी ने कौमी इजलास काबीना का इजलास रखा हुआ था, जिसमें हमने ये जो रियासती दहशत गर्दी की गई NSF के सदर को बिला जवाज़ नहरों की पादाश में जो अरसे से नारे लग रहे हैं, और ये नारे क्यों लग रहे हैं इसकी बेस में जाना चाहिए। आखिर उसको एक मरतबा गिरफ्तार किया गया, तशद्दुद किया गया, उसके घर वालों को हरासा किया गया, फिर उसको फिर गिरफ्तार किया गया, फिर उसको घर वालों को, उसको फैमिली को थ्रेट किया गया। तो उसके खिलाफ हमने आज अपनी काबीना का मुकामी इजलास रखा है, और हम इस इजलास में हमने भरपूर मज़ामत भी की है। और हम आज इस स्टेज की वसादत से हम ये ऐलान करते हैं कि अगर इस रियासत ने या रियासत को जो हैंडलर चला रहे हैं अपने रवैयों पे गौर वखोज नहीं करेंगे, तो हम आइंदा 8 मार्च के बाद कोई बड़ा लाएअमल देने हम नेशनल कौंसिल का भी मीटिंग भी करेंगे। उस नेशनल कौंसिल की मीटिंग में हम अपनी पूरे रियासत के अंदर एक सख्त किस्म का लाएअमल देंगे। आ देना चाहता हूँ कि आप फिलफोर आप अपने इन काले कुतुतु पर बाज आएँ, वगरना पूरी रियासत के अंदर दमादम मस्त कलंदर होगा। हमारी शराफत को, हमारी खामोशी को कमज़ोरी मत समझा जाए। हम नेशनल अवामी पार्टी के सदर और NSF के दोस्तों के साथ ये पूरे एहतजाज में हम पूरी अपने ताकत के साथ शामिल होंगे, और जो अपने सदर साहब ने जो इस वक्त जो ऐलान किए इंशाल्लाह इसको हम पूरा करके रहेंगे। कि आप सबको मालूम है कि नेशनल स्टूडेंट्स फेडरेशन के मरकज़ी सदर ख्वाजा मुज्तबा बांडे जो 21 फरवरी से पाबंद सलासल हैं, जिनका जुर्म सिर्फ इतना था कि उन्होंने यहाँ के लोगों के हकूक़ व वसाइल, और इससे पहले जो यहाँ पे एक अवामी हकूक़ तहरीक चली उसमें एक ऐसा जानदार किरदार अदा किया कि जिन्होंने ज़िला नीलम के अंदर बहुत ही जान फशानी के साथ, बहुत ही दयानतदारी के साथ वहाँ के लोगों के लिए और पूरी इस नाम नहाद आज़ाद कश्मीर के अंदर जो लोग बसते हैं उनके हकूक़ को आवाज़ बुलंद की। और मुज्तबा बांडे ने 18 फरवरी जो हमारे कौमी हीरो मोहम्मद मकबूल भट्ट शहीद की योम पैदाइश के मौका पर एक तकरीब का इनेकाद किया, और उस तकरीब की पादाश में उन पर ये इल्ज़ाम लगाए गए कि इन्होंने गद्दारी की, इन्होंने पाकिस्तान के जो खुफिया इदारे हैं, पाकिस्तान के जो अस्करी इदारे हैं, उनकी आलमी सतह पर बदनामी का बायस बने। हमने पहले दिन भी ये कहा था, हम भी आज भी ये कह रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ हमारे सीनियर्स मौजूद हैं इनकी मौजूदगी में, कि वही मोहम्मद मकबूल भट्ट शहीद को भी पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जो खुफिया एजेंसीज थी उन्होंने उसको इसी तरह के जो बगावत, गद्दारी और दहशत गर्दी का उसको मुर्तकिब ठहराया था। लेकिन वो मोहम्मद मकबूल भट्ट शहीद भी एक पूरे खित्ते के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर एक रोशन चमकता हुआ सितारा बन के पूरी दुनिया के अंदर सामने आया। के साथ ये कह रहे हैं कि हमारे जो मरकज़ी सदर हैं उनको रिहा करें, लेकिन शायद इन हकाम बाला के सरों पर जून तक नहीं रेंगती। इसलिए हमने ये फ़ैसला किया है मुश्तरका तौर पर कि 8 मार्च के बाद हम मुश्तरका तौर पर नेशनल स्टूडेंट्स फेडरेशन और नेशनल अवामी पार्टी की जो मुश्तरका मीटिंग कॉल करेंगे, और उसमें हम एक आखिरी जो लड़ाई है इन खुफिया इदारों के खिलाफ, फिर हम खुले दिल से बिल्कुल दयानतदारी के साथ अपने नज़रियाती क़ुव्वत के साथ, अवामी इताअत के साथ, तुलबा मज़दूरों को, यहाँ के लोगों को, मेहनत कशों को अपने साथ मिलाते हुए, यहाँ के आम तक को अपने साथ मिलाते हुए आपके ख़िलाफ़ लड़ेंगे, और फिर आपके ख़िलाफ़ दमादम मस्त कलंदर होगा। जम्मू कश्मीर नेशनल अवामी पार्टी का हंगामी इजलास आज मुज़फ़्फ़राबाद के अंदर ज़ेर सदारत मरकज़ी सदर सरदार नियाज़ मुनक़्क़द हुआ, जिसमें यह तय पाया गया कि जम्मू कश्मीर नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन के मरकज़ी सदर, जिनको गैर कानूनी, गैर आइनी और गैर अखलाकी तरीके से पाबंद सलासल रखा गया है, इस जुल्म के, इस बर्बरियत के ख़िलाफ़, इस जुल्म के ख़िलाफ़, इस जबर के ख़िलाफ़ हम हुकूमत बेग को और इनको पीछे हैंडल करने वाले जो कुफ्ते बैठी हुई हैं उनको मुतरब्बे करना चाहते हैं कि जिस तरह हमारे सदर ने डेडलाइन दी है 10 तारीख तक, कि 8 तारीख से पहले हमारे सदर को फौरी रहा किया जाए, नहीं तो 10 तारीख तक आपको डेडलाइन है। उसके बाद हमारे पास बहुत ऑप्शन मौजूद हैं
جس طرح محسن عزیز نے کہا کہ جموں نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن نیشنل عوامی پارٹی کا مشترکہ اجلاس ہوگا اور اس میں ہم سخت لائے عمل دیں گے، اور یہ آپشن بھی ہمارے پاس بہرحال موجود ہے کہ ہم یہ جو سیز فائر لائن کھینچی ہوئی ہے ہمارے اس وطن کے اندر، اس سیز فائر لائن میں جہاں جہاں بھی پوائنٹس ہیں، ہم لوگوں کو لے کے، اس عوام کو لے کے، اس ریاست کے محنت کش کو لے کے ان سیز فائر لائن پہ جا کے تو دھرنا دیں گے، اور دنیا کے سامنے ان کا مکرو چہرہ جو ہے وہ مکرو چہرہ سامنے لائیں گے۔ بہت شکریہ۔ ظفر آباد کے مقام پہ نیشنل عوامی پارٹی اور NSF کا ایک عوامی اجلاس منعقد ہوا، جس کے حوالے سے جو پالیسی بیان ہے وہ مرکزی صدر نیب جناب سردار نیاز خان نے دیا ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا ساتھی مجتبیٰ بانڈے جو NSF کا صدر ہے، اس کی پابند سلاسل رکھا گیا ہے، اس کے ساتھ انتہائی ناروا سلوک رکھا گیا ہے، اور یہ اس ریاست کا ایک بھیانک چہرہ ہے جو یہ کہتے تھے جناب کہ نہیں، ہم نے آزاد کشمیر کو آزادی دی ہوئی ہے، ہندوستانی کشمیری غلام ہے، لیکن مجتبیٰ بانڈے کو جس کرب کے اندر رکھا گیا، جس طرح اس کا امتحان جو ہے اس کے پیپر اس سے چھینے گئے، کل کی ڈیٹ پہ جو تصویریں وائرل ہوئی ہیں کہ ایک ہاتھ میں اس کے ہتھکڑی ڈالی گئی ہے اور دوسرے ہاتھ سے وہ لکھ رہا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستانی زیر کشمیر اور ہندوستانی زیر انتظام کشمیر میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں ممالک نے یہاں پہ ظلم روا رکھا ہوا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مجتبیٰ بانڈے کا قصور یہ ہے کہ جو پاکستان کی خفیہ اداروں کے ایما پہ، خفیہ اداروں کی کسٹڈی میں یہاں پہ گرین ٹورزم جو کمپنی ہے، جس نے آزاد کشمیر کے جو سیاحتی مقامات ہیں ان پہ قبضے کا منصوبہ بنایا ہوا ہے، وہ قبضہ کر رہے ہیں۔ اس قبضے کے خلاف جو مجتبیٰ بانڈے ہے وہ ایک توانا آواز ہے، اور اس توانا آواز کو روکنے کے لیے اسے بار بار پابند سلاسل رکھا گیا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ مجتبیٰ بانڈے کو فوری رہا کرو۔ اگر مجتبیٰ بانڈے کو فوری رہا نہیں کریں گے تو ہم اپنی کیبنٹ کا، اپنی NSF کے ساتھیوں کا، نیب کی NC کا اجلاس بلا کے ہم اپنی مشاورت کے ساتھ ایک بھرپور احتجاج کی کال دیں گے، اور وہ احتجاج اس وقت تک جاری رہے گا کہ جب تک ہمارے ساتھیوں پہ، گرفتار ساتھیوں کو رہا نہیں کیا جاتا، جن ساتھیوں پہ FIR ہیں وہ FIR ختم نہیں کی جاتی، اور یہ احتجاج جو ہے یہ جو غیر ملکی قبضہ ہے اس کے قبضے کے خاتمے تک جاری و ساری رکھیں گے۔ بہت شکریہ۔ کہ ہماری جو سینٹرل لیڈرشپ ہے آج ہمارے درمیان ہے، اور یہی بہت ہمارے لیے حوصلہ ہے کہ اب ہم سب مل کے تاؤ باڑ سے لے کر بھیبر تک مل کے اس بربریت اور ظلم کے خلاف جو ہمارے ساتھ روا رکھا ہوا ہے پاکستانی ادارے ہیں یا یہاں کی جو مقامی انتظامیہ ہیں، انہوں نے اس کے خلاف ہم سب مل کے مشترکہ جدوجہد کریں گے، اور ہمیں پورا یقین ہے کہ ہم لوگ اپنے اس ساتھی کو بھی ان کی قید سے بھی چھڑائیں گے، اور جو ان کا اصل اور جو چہرہ ہے وہ بھی اقوام عالم کے سامنے لائیں گے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کل کا جو واقعہ آبا شہید صاحب نے بھی کہا ہے کہ ایک طالب علم اس نام نہاد آزاد جموں کشمیر کا، اس کے ایک ہاتھ میں اس کی ہتھکڑی ہے اور ایک میں قلم ہے، اور یہ پاکستان کی گڈ گورننس ہے اس کے زیر انتظام آزاد جموں کشمیر میں۔